سلام كم يتصنعوا فتوات تخاتلتنا ببزلكم سلام كخون لكم لا تمنخوا قبل لهم ربادنا بتاع مزارب زل دما شعبيه صار درون صار تانكي ناب تግራይ ዩቲዩብ እናተባህለ ይዝርከብ ዘሎ ብዛዕባ ዝደማ ብሓደ ኮይና ክንሪና ካብ ምሳል ድማ ናይ ኢትዮጵያ ድሮን ደማ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ሓይሊ ኣየር ሱዳን ኣትያላ እናተባህለ ይዝርከብ ዘሎ ብዛዕባ ዝውን ብሓደ ኮይና ክንሪና ካብ ምሳል ድማ ጎደፋይ ድማ ጽምዶ ሰራዊት ትግራይ ዘዕጥቕ እዩ ክብል ሓደ መልእኽቲ ኣመሓላሊፉ ኣሎ ብዛዕባ ዝውን ብሓደ ኮይና ክንሪና ከምኡ ድማ ነዚኦምን ካብ ዝመሳሰሉ ፍሰታት ሒዘልኩም መጽ ያለኹ ክሳብ መወዳእታ ቪድዮውን ሓደኩም ንጽር ሽሞ ፍትዋት ተኸታተልትና ቀዳማይ ቪድዮና ድማ ጀነራል ምግበይ ሓይለ ድማ ኣነ ብሂወተይ እንዳሃለኹ ክሳኽዖ ዝደሊ ህዝቢ ኤርትራ ምስ ህዝቢ ኣምሓራን ምስ ህዝቢ ዓፋርን ካልኦት ህዝብታት ተፋቂርና ክንነብር ኢና እንደሊ ክብል ሓደ ዓብይ መልእኽቲ ኣመሓላሊፉ ኣሎ ብዛዕባ እዚ ድማ ሓንቲ ቪድዮ ሒዘልኩም መጽ ያለኹ እስኪ ነዛ ቪድዮ እዚኣ ድማ ላይክ ምባር ንጀምራ ህዝቢ ትግራይ ዘዋፀካ ምስ ጎረባብት ዓድታት ከይትነኻኸል ሓደራ ኣብ ሂወተይ እንዳሃለኹ ሓንቲ ክትሳኻዕ ዝደልያ እውን بقلت له نقرأك البوليتيكا تقرأينا مليترن أو تدرنا كاوزر لو تجارو حدا أبي وتك السخاء خمس دليل مسزب محارة مسزب إرترا مسزب عفار مسزب أجو النخال أتزبطاتن حزب تقرأي تفاقيرو سبب السبت راح يكون انسس أول سلام كنبر كاوز منا يتجارو حدا لا يتنكترن كا بعقم يكسر يوات أناوني لذا ما نمسب زعبازيو يتحقق يكون مسألة مرخاب تحكي مسألة تحكي يكون أنا لك فرد ولا هزب تجري أو زخنا بوتا خوينا بدقة خوينا بتساوي خوينا يخد زوسنا أو زل هزب تنبين مسز أبغى كراهية أنتيلو نازل كفاية هزب زلام بسان إيروبون مس إرترا كراهية هزب زلا هزب راما هزب عدر وعته هزب حساء سوق الجلا هزب تحتين العلاين يدياو هزب حمورة كراهية مس إرترا أنتيلو يلكاب أتناهر هزب ندرتا واجرات رايا مس عفار كراهيه انتيل بطعم صبغير اطنهروا بملؤ زلهم عبيت عدمنا اسي سلامنا عند بزي يحقستها لي حرر يميل تغارو سلامنا عند نزي خاوز دغف حد تغراوي عن حد مغوي مس امرار حسراوت ارتراو تراخبها يمزوها هاي مدلي توهاكم تراخبت تبهيله سرعات بزرلو منقد راو قلنا قطع مخينا عن البروغرام زي ناتي بروغرام يكون انترخيونه ناتي سرحونه ناتو انا ناي كمبار محراب عزازيه بزحبا سراويتي وش تزرل سويت قنا بزحبا مستفتخا بزرل هزبي صدقتا مخبار بزحبا يزملك سلازي خطتا سراويت هون منقس بركب ناتي سرح يكونن ايتو هاونون ايغوركم بقد سال قن مدف تتاويون هغور ካብ ዝመጻ ድማ ጎደፋይ ድማ ጽምዶ ናይ ኩሉ መፍትሒ እዩ ጽምዶ ድማ ንሰራዊት ትግራይ ዘዕጥቕ እዩ ክብል ሓደ መልእኽቲ ኣመሓላሊፉ ኣሎ እስኪ ሰሚዕና እንመለስ ጽምዶ ንኩሉ መፍትሒ ጽምዶ ሰራዊት ትግራይ ዘዕጥቕ እዩ ኩሉ ዓይነት ዕጥቂ ሎጂስቲክስ ወልዎ ነዳዲ ወልዎ ቀለብ ወልዎ ካሊ ወልዎ ጽምዶ ጥራሕ እንታይ ኮነስ ልዕሊ ኩሉ ህዝቢ ትግራይ ሃገር ኩሉን ከምዚ ኢለ ይነብር ወይ ከዓ ንኡ ትኸውን ኢትዮጵያ ክፈጥር እዩ ንኡ ዘይትኸውን ኢትዮጵያ እንተኮይና ከዓ نو تفتر نو تخون تقرأ تفتر لا نو تخون حسين نزيز قبل كل نجار يقبرنا حين دقيقة سكند سلت تقمنا عينا نحن تعلو فرتاريا نتقبل الزلمة نبرق على فرتاريا قال كذا أسيرنا بدون نتفق على من كي يكون إذا سكنا نجار يلا تاجن لمن زوجنا خيهلو جزية خيام اللك وتصوم ده بس كأهل وعدتها كيهلو نسلامن نعسى مكان خالد ترح خمس خانة خنرت نادي بلا ما سرح مس جزية واقع جزية الرداء ካብዚ ወጻእ ድማ ሻዕብያ ድማ ኣብ ሙሉእ ትግራይ ኣትዩ ፀረ ኣየር ፀረ ታንኪ ኣብ ትግራይ ይተክላሎ ዝብል ሓደ ክሲ እናቀረበ ይዝርከብ ዘሎ እስኪ እንታይ ዝበሃል ዘሎ ሰሜንያ ንመለስ በዘጋጣሚ ሻዕብያ ኣብ መላእ ትግራይ ኣትዩ ናይ ስለላ ስራሕቲ ናይ ኩናት ናይ ምድላው ስራሕቲ ቦታታት ናይ ምምራፅ ስራሕቲ ፀረ ኣየር ፀረ ታንኪ ናይ ምትካል ስራሕቲ ይሰርሕሉ ኣብ ትግራይ ኣብ መላእ ትግራይ ቦታታት ምጥቃስ ይከኣል ክሳብ ኮረም ክሳብ ጨርጨር ክሳብ ኣላማጣ ብተሓደ ወገን ከዓ ዓብይ ዓዲ ሓሊፉ ክሳብ يجلا كتمان حلف اللي كان أجوز ولا مسمر هاتي شعبي سبين معراب والسويت قاصر وزلا عبد الحد من قصقاس نشعبي سللتي وزلا سلازي أزومنا شعبي سللتي هزب تجراي بحيلي نقيدو نرشنو نتقصو خجادلوه يوم آتيم زلوا مغنياتو تو تجراي زلوا بوليس تو تجراي زلوا عتق حيلي نتو تجراي أي شكل ليلهم سلازي أمنوا بتشكن شعبي وتدر جيرهم يوم خجادلوه كسلفوا زحسوا زلوا مسألة بوتات على إيرترا تداليو لي من سيد تجري أو سلطة مخ واقع
ሳዋ ባዕሉ ባዓውዩ ሎ ካልኦት ቦታታት እውን ኣለዉ ካብዚ ምቕፃል ድማ ኤርምያስ ድማ ህወሓት ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያ ዓብዪ ዝኾነ ለውጢ እያ ገይራ ህዝቢ ትግራይ ግን ኣይተጠቐመሉን ክብል ኤርምያስ ሓደ መልእኽቲ ኣመሓላሊፉ ኣሎ እስኪ ሰሚዕና ንመለስ ጸላእቲ ህወሓት ኢና ዝብሉ ነገር ግን ንህወሓት እውን ዝጸልእዋ ትግራወይቲ ስለ ዝኾነት እንተዘይኮይኑ ካልእ ምንም ምክንያት ዘይብሎም ብዙሓት ኣለዉ እዮም ብዙኾነ እዛ ቪድዮ እዚኣ ንራእያ ትግራይ ጦርነት ጊዜ ህዝብ ተሳስቷል ብዬ አስባለሁ በትግራይ ጦርነት ጊዜ ህዝብ በጣም ተሳስቷል በምን መልኩ ትልቅ ፋውል ሰርቷል ከምለው የትግራይ ጦርነት ሲነሳ ታስታውሱ እንደሆነ የትግራይ ጦርነት ማንን ነው ኢላማ አድርጎ የነበረው ነገር የሚለውን ማንሳት አለብን ህወሓትን ብቻ ነው ወይ ህወሓትን አልነበረም ኢላማ ያደረገው ህወሓትን ብቻ ኢላማ ቢያደርግ አዲስ አበባና ሌሎች ክልሎች ላይ ያሉ የትግራይ ተወላጆች ላይ የሚደርሱ ጥቃቶች ተቀባይነት አይኖራቸውም ነበር እምባር ከም ዝራእኹም ወይ እዛ ሰብ እዚኣ እንታይ እያ ትብል ዘላ ከም ህዝቢ ኢና ተጋጊና ንሕና ንሕወሓት ኢና ንጸልእ ንብል ነገር ግን ካብ ክልል ትግራይ ወፃኢ ዘሎ ኣብ ኩሎም ኣብ ኢትዮጵያ ክልላት ዘለው ተጋሩ ንምንታይ ተኣሲሮም ንምንታይ ካብ ልዕሊኦም ግፍዒ ተፈጺሙ እያ ትብል ዘላ ኣማን በኣማን እዚ ነገር እዚ ሓቂ እዩ ብዙሓት ንሕወሓት ኢና ንጸልእ ዝብሉ ሓፋራት ጸላእቲ ንሕወሓት እውን ዝጸልእዋ ትግራወይቲ ስለ ዝኾነት ደኣ እምበር ብኻልእ ምንም ምክንያት ከም ዘይኮነ ርዱእ ነገር እዩ እኳ ደኣ ኣብ ኢትዮጵያ ካብ ዝነበሩን ብሕጂ እውን ክመፁ ካብ ዝኽእሉ ውድባት በቲ ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያ ዝኸደቶ ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያ ዝገበረቶ ነገር ብምሉእ ህዝቢ ትግራይ ዘይተጠቀመ እምበር ህወሓት ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያ ዓብዪ ዝኾነ ለውጢ እያ ገይራ ዓብዪ ዝኾነ ህንፀት ዓብዪ ዝኾነ ኢኮኖሚን ዲፕሎማስን ፈጢራ እያ በዚ ንሳታ ህወሓት እቲኣ ትፈጠረቶ ኢኮኖሚን ዲፕሎማስን ፖለቲካን ዝተጠቀሙ ዝበልዑ ዝተቱ ህልፊ ህዝቢ ትግራይ ዝተጠቀሙ ግን ንተጋሩ ይጸልእዎ ይገርም ንተጋሩ ይጸልእዎም ከም ሕሱም ስለዚ አንታይ ክብል ደለ መስልኩም እዚ ዓይነት ጽልኢ ስጋብ ዘይተፈትሐ ትግራዋይ ከም ትግራዋይ ክጠፍእ ምዃንካ ሕሰብ እዚ ጽልኢ ናይዞም ጸላእትኻ ስጋብ ብፍቅር ዝቕየር ገጥ ኢልካ ክትቃልስ ጥራይ ዘለካ ሓደ ነገር ከልዕለልኩም ኣዝዩ ዝፈልጦ ሰብ ህወሓት ነዚ ህዝቢ ትግራይ እዚ ትብድሎላ ክብለኒ ጀሚሩ ብዛዕባ እቲ በደል ክንዕልል እንከለና ግን ኣብ ትግራይ ተፈጢሩ ዘሎ ስምዒት ኢሉ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዘለዎ ኔጌቲቭ ኣተሓሳስባ ሞሊቑ እዩ ተዛሪብኒ ሰንቢደ ብጣዕሚ ሰንቢደ እዚ ኣብዚ ሰዓት እዚ ንህወሓት እናበሉ ዝዛረቡ ዘለዉ ሰባት ንህዝቢ ትግራይ እናበሉ ይዛረቡ ከም ዘሎ ይዝርዳእኒ ይገርም ብጣዕሚ ስለዚ ተጋሩ አልስኹም ብዓወት ጥራያ ክትዛዘም ዘለዋ ኣፈላላይኩም ጸርኩም ሓበራዊ ጸላእኹም ግን ማዕለያ ከም ዘይብሉ ፈሊጥኩም ተቃለሱ ጥራይ ክብል ካብዚ ምቕፃል ድማ ናይ ኢትዮጵያ ድሮን ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ሓይሊ ኣየር ሱዳን ኣትያላ እናተባህለ ዝርከብ ዘሎ ብዛዕባ እዚ ድማ ሓደ ሓበሬታ እናውፅእ ዝርከብ ዘሎ ብዛዕባኡ ድማ ሒዘልኩም መፅ ኣለኹ እስኪ ናብቲ ሓበሬታ ከሕልፈኩም መሬት ኢትዮጵያ ዝተበገሰት ናብ ውሽጢ መሬት ሱዳን ብምእታው ምንቅስቃሳት ተካይድ ከም ዘላ መንግስቲ ሱዳንን ሰራዊት ናይቲ ሃገር ነዚ ኩነታት ብቐጥታ ይከታተሉ ከም ዘሎ ሓበሬታ ወፂኡ ነይሩ ትማለ ማስ ዘርጋሕ ዘሎ ዜና ከም ዘመልክቶ ድማ معبلت الدرون ناي سرعة بلتقنا عبد تطور سراويت منقص السودان حيل أير ناي تهجرن كم زعته وتيجي صواتنا وتزركب زلوم سرعة بلتقنا نتي دروناتون نفرتويناتون كاوشت مريض إثيوبيا تبجيسا ناوشت مريض السودان آتين زكايدو متقعتات بوجان منقص السودان كستات مسكار بلو نتكبارات آلو كبليته سميع نيروم آل ترايزي كون خان أمباسادر السودان أوشت الديس أواز ركب منستر قدرات وتعين إثيوبيا نبيت صحفتهم تسويعهم السودان تيواتو تركب زلا مجلسات زي حلاف النتاوس لازخنا نزعم مزركب زلو مجلسات يغريت حديثهم نتي مجلسات كام كدمس السوات أو عتات قريبهم
ነይሮም ሰሙን ኣብ ዘይመልእ ካብ ብልጽግና ኢድ ከፈንጅ ተታሒዙ እዛ ድሮን ትማሊ ካብ ውሽጢ መሬት ኢትዮጵያ ተበጊሳ ናብ ውሽጢ መሬት ሱዳን ብምእታው ከምቲ ልሙድ ደብደባት ክትካየድ ምስ ኣተወት ሰራዊት መንግስቲ ሱዳንን ሓይሊ ኣየር ናይቲ ሃገርን ክከታተላ ስለ ዝጸንሐ ኣብ ትሕቲ ቁፅጥር ክእትዋ ኪኢሉሎ ካብ ዝመጻል ድማ ስታሊን ድማ ብዛዕባ ጀነራል ምግበይ ዝሃቦ መልሲ ብዛዕባኡ ስታሊን ድማ ተወሳኺ መልእኽቲ ኣመሓላሊፉ ኣሎ ብዛዕባ እዚ ድማ ሒዘልኩም መጽ ኣለኹ እስኪ ነፍታ ቪድዮ ከልፈኩም አንዳንዶቹ እንደሚሉት ይሄ አይ ታሙ ተባለና እሱ አለው ለማለት ነው የመጣው ምናምን ሲባል አስፈልግም ለዛ አንድ መድረክ ላይ ስብሰባ ያደረገ አይታይም እንደከፈለገ ሰራዊት ሲያሰለጥን ምናምን አያሳዩም እንደከፈለገ ምን አዲስ ነገር ለስራ ነው የመጣው እያንዳንዱ አዳሜ እዚህ የተጫጫችሁ ስለመጣ ነው ባይመጣ አትንጫጫ እና ትግራይ ገሌ ታመመ ገሌ እንደዚህ ተብሎ አለው ለማለት ወደ ሚዲያ ይመጣ በትግራይ ባህልም ነው በቲዲኤፍም በህወሓትም ባህል እንደዚህ የለም ካልቸር የለም ትግራይ ውስጥ እና ይሄ ከኤርትራ ጋር ግንኙነት የኔ ስራ አይደለም ብሎ በነገራችን ለሱ ላይ ጥሩ ከተነገረኝ ግን ሄድና ተገናኝ ተብዬ ከተነገርኩኝ ግን ሄጄ አገኛቸዋለሁ ገናኛለሁ ብሎ ጥሩ ነው በጣም ይሄ ነው በቃ የወታደር ቋንቋ እሱ ነው ምግበይ ወታደር ብቻ አይደለም ዲፕሎማትም ጭምር ነው ፖለቲከኛም ጭምር ነው ቼን ኦፍ ኮማንድን አከብራለሁ እኔ የአንድ ሰራዊት ግንባር አዛዥ ነኝ ተገናኝ ይቻላል ሶፋር ሄድና ተገናኝ ካለኝ አለቆቼ ከላይ ያሉት የሚመሩኝ እኔን እየመሩ ያሉኝ እና ትፈልጋለህ ከዚህ ጉዳይ ተገናኝ ካሉኝ ግን እገናኛለሁ ዝግጁ ነኝ ነው ያለው ስራውና ወታደር አድርግ አታድርግ ነው ያደርጉ እሽሞ ፍትዋት ተኸታተልትና ነው ለማዓተረን ሓበሬታ ንዚ መስኒሩ ሳቀጻለ በሓዲሽ ሰነረኸብ ክንቪ ድምጻኹም ላይክ ምባርከ ይትርስዑ ሰናይ ግዜ